Ayan po, inakay. Inakay yan. Magto 2 months pa lang. For sale po yan. Sino po gustong bumili? PM lang po ako. 4 yan, inakay na yan. 4 yan. Inakay na yan for sale. For sale po yan. Thank you. Mga kalapati. Bulaklak. Kalapati natin. For sale po yan, for sale. Sino gusto bumili ng kalapati? For sale yan, mga kalapati na yan. For sale yan. Gusto nyo, inakay, ayun. For sale din yan, inakay. Ayan. Mga inakay, for sale din. So, 45 days. For sale din yan. So, ang Lotto STL. Ayan. Gusto tumaya dito, ayan. Machine, tayaan. Ayan yung mga lumabas. 2 PM, 5 PM, 9 PM, 10 PM, 3 PM, 7 PM. Thank you for watching. Please subscribe and share and like. Thank you very much.